Ay, excuse me. Ay, pader, may gabi. Tara, iwa man ni maigo. Oo mo. Okay, iwa maigo. Tara guys, nag-delete na guys. Ngalan sa mahal sa anak sa Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga makagahom, nangamuyo kami kanimo, bindisunin kini mga lutay, ug mga palma, ug himuat kini nga balaan karong adlaw. Nagasangyaw kami nga malipayong kang Hesus nga mo manunubos ug hari. Magsunod unta kami kaniya pag-ayo aron usa ka adlaw ni ana. Mudangat kami sa kalipay sa bagong tunghay nga Jerusalem. Pinamong gipangayo pinagi ni Jesucristo imong anak nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Okay. Salamat. Some blessing ha. Okay. Sige. Salamat. Sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Oh, di man. Sige, welcome. Ay, imuhan. Okay nih, Dara. Dara guys, napitahan na guys. Dara.